Saan kayo nakatira? Sa bahay. Oo nga, saan lugar? Sorry. Sorry ah. Kupang Purok 2, Zone 8, Antipolo City. Wow. Lupang ano? Lupang ano? Kupang. Okay. Ano ba ang trabaho ng papa? Wala po. Asan ang papa? Pilay ang paa. Lasinggero kasi siya. So, nasinggero. Tapos, Namaga ang paa. bakit namaga? Nahulog o napila? Bakit? Ganun talaga yun pag naglalasing po siya, namamaga ang kanyang paa. Ah. Pa, magbago ka na, magpahinga ka lang dyan, manood ka. Artista to. Sino ang kasama? Ipakilala sa amin? Pinapakilala ko po sa buong mundo ang nanay kong disposa, si Nanay Sita. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 toan toan tình toan tình mình tình tan tan tan. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 toan toan tình mình tình tan tan tan. Alam mo, umiyak man ako sa taong minahal ko, hindi ko yung pinagsisisihan. At least, proud ako kasi marunong ako magmahal ng totoo.